ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥର ଜେଏନ୍‌ବି ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହଉଛି? କେତେଟା ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି? କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା? ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସାରା ଭାରତରେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ତ 661 ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ସିବିଏସ୍ଇ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 31ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେମିତି କୋରାପୁଟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାରେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି 5854। 5854 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଇଟା ଆମର 14ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି। 14ଟା ବ୍ଲକରେ 25ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି। 25ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯୋଉଟା ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ନେଇଛୁ, ସେଣ୍ଟର କରିଛୁ, ଓଏବିକୁ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବି କରିଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ସିମଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତାଙ୍କର 900 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 4ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ସିମଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ବୋରିଗୁମାରେ ଅଧିକ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି 700 ପାଖାପାଖି, ସେମାନେ ସେଠି 3ଟା ସେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏପରି ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ ବାକି ଆମର 2ଟା 3ଟା ନାରାୟଣପାଟଣା, ବନ୍ଧୁଗାଁ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ଟା ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, 11:30ରୁ 1:30, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଛି 10:45ରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, ରିଜନିଂ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ, ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିବ। ସେ ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ବି ନାହିଁ, MCQ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ପିଲା OMR ସିଟ୍ରେ କରିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ବୁକଲେଟ୍ ବି ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି। ଆରଥର 5250 ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର 5854 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସାର୍ ମାତ୍ର 80ଟା ସିଟ୍ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 80ଟା ସିଟ୍ରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ଅଛି, OBC ଅଛି, SC ଅଛି, ST ଅଛି, ରୁରାଲ ଅଛି, ଅର୍ବାନ ଅଛି, गर्ल्स अलग अच्छी, बॉय अलग अच्छी, जोटा दिल्ली द्वारा आम जापर तार सिलेक्शन बेसीस भी भल कर दिल्ली सीबीएसई बोर्ड परिचालित करे। क्राइटेरिया तार पॉपुलेशन डेंसिटी को भी नहीं करे। द्वारा आम प्रत्येक 14टा ब्लॉक रु बंधुगांव पिला माने आसी नवोदय पढ़ुचंती। ଆମେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା, କାହାର ଅଧିକା ସଫଳତା ଦେଖୁଛେ, ଝିଅ ନା ପୁଅ? आमे जदि देखिबा स्टैटिस्टिक्स लास्ट ईयर एटा सरप्राइज भाव गोटे चेंज आसी। झील 80टा सीट्रु झील हूँ 49 और पुओ मात्र 31। तेणु झील मैंने बहुत आगे चलती। मत ए वर्ष भी सेया लगुच झील मैंने ही बेसी आगे आसवे, जहाद्वारा भी आम ये गर्ल्स हॉस्टल एकोमोडेशन प्रॉब्लम फेस करूँ धीरे धीरे। बहुत झील मैंने बेसी बढ़ी जाऊँच, पुओ संख्या कमी कमी जाऊँच। जवाहर नवोदय विद्यालय गोटे मॉडल स्कूल, गोटे डिस्ट्रिक्ट गोटे जिल्लार, जोटि कि पिलार गोटे ऑलराउंड डेवलपमेंट ठीक भाव में आम देखिपुर। पाठ छड़ा पिला सबुतिर केमती व्यापक उन्नति हम, सबु प्रकार कंपटीशन सबुतिर पिला निजे स्कोप पाइबे। गोटे छोट गोटे साधारण पिला भी, जे ऑर्डिनरी पिला भी स्कोप पाउछि एठी। तेणु पिलार एठी तो सब किछि फ्री अछि गवर्नमेंट तरफ रो। तो गवर्नमेंट तरफ रो इवेन तार स्टेशनरी, तार यूनिफॉर्म, तार बही खाता, खाइबा सब फ्री है कि भी तार बाकी माने पढ़ापढ़ी भी आम बहुत फोकस कर। सिलेक्शन जो टेस्ट रे टीचर माने ऑल इंडिया लेवल हाई लेवल टीचर माने एठी अछंती। तेणु बहुत भल टीचर पाउछंती पिला माने। आ गोटे एनवायरनमेंट अलग पाउछंती जोथरे मोबाइल बैन, पूरा मोबाइल अलाउ नहीं पिला माने। तेणु गोटे स्वतंत्र परिवेश रे एठी रहउछंती, जोटी परिचालित आधुनिक भाव में टीचर मान द्वारा नियंत्रित होउछंती। सिक्योरिटी सेफ्टी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी एठी। पिला मानकर प्रति पदक्षेप रे, प्रति स्टेप रे टीचर माने आ अन्य केयर टेकर मैट्रन माने रहउछन, जद्वारा पिला मानकर सेफ्टी सिक्योरिटी बाबा माने चिंता भी करूनांती एठी। तबे यार जो पाठ्यक्रम पिला सकाळ उठी संध्या पर्यंत पिलार सीबीएसई पढ़ा तो होउची एकेडमिक आवर रे, किंतु पिलार पाठ एठी गोटे प्रकार हमर मॉर्निंग एनईपी 2020 हिसाब रे मॉर्निंग 5:15 रु स्टार्ट हो जाए तांकर एक्सरसाइज योगा। तापरे से माने टिफिन ब्रेकफास्ट 7टा रे खाइकी 7:50 रु प्रेयर सह 1:30 पर्यंत क्लास हवा। पुणी 3टा रु पुणी 4:30 क्लास हवा। पुणी खेलिबे, पुणी 6टा रु क्लास 8टा। तापर पुणी सेल्फ स्टडीज करिवे। सब ध्यान दिया होची। सब से माने सुपरवाइजन अंडर रे रहउचंती पूरा राति पर्यंत। स्कूल हमर जातीय स्तर रे कोन सब अचीवमेंट? जातीय स्तर रे अचीवमेंट तो खाली पढ़ारे तो बहुत है। मु 4 वर्ष जदि रिजल्ट कहबी 100% पास क्वालिटेटिव पिला 100 रु 100 मार्क भी एठी बहुत रखुचंती। मैथमेटिक्स भलिया सब्जेक्ट रे भी 100 रु 100, एसएसटी साइंस रे भी बोर्ड रे 100 रु 100 रखुचंती। सब्जेक्ट क्वालिटेटिव 75% ऊपर मार्क जदि देखबे 75% पिला रखुचंती। तेणु रिजल्ट तो बहुत भलो करूचंती। ता संगे आईआईटी इंजीनियरिंग दिल्ली नीट रे
ଯୋଉଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରୁ ଓଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲି 7ଟା ପିଲା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା 7 ଜଣ ଓଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ରେଜଲ୍ଟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ତ ବହୁତ SGFI ସିଲେକ୍ସନ ରହୁଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ରେ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ NDA ଏସବୁ ଦେଶର ମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି NCC ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି ଏଠି NCC ଆଉ NSS ଆଉ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍ ତେଣୁ ପିଲା ସବୁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ବି ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ